Welcome grade 8. Today our task is unit number 2, page number 16, third paragraph. All day long I wandered up and down the valley, and when it grew dusk, I crept into a little cave, and having blocked up the entrance to it with a stone, I ate part of my little store of food and lay down to sleep. But all through the night the serpent crawled to and fro, hissing horribly. In the morning, when the snake went to their dens, I came tremblingly out of my cave and wandered up and down the valley once more, kicking the diamond contemptuously out of my path, for I felt that they were indeed vain things to a man in my situation. At last I sat down upon a rock, but I had hardly closed my eyes when I was startled by something which fell to the ground with a third close beside me. Translation: All day long, पूरा दिन, आई वंडर्ड अप एंड डाउन, मैं ऊपर नीचे घूमता रहा, द वैली वादी में. एंड व्हेन, और जब, इट ग्रू डस्क, अंधेरा छाया, आई क्रेप्ट इनटू अ लिटिल केव. क्रेप्ट क्रीप की सेकंड फॉर्म है. क्रीप का मतलब होता है रेंगना, यानी कि इतना. इनटू अ लिटिल केव, एक छोटे गार में. वो इतना छोटा गार था कि वो रेंग के उसके अंदर दाखिल हुआ. आई क्रेप्ट इनटू अ लिटिल केव में एक छोटे गार में दाखिल हुआ. एंड हैविंग ब्लॉक्ड अप द एंट्रेंस, और उसका मुंह टू इट विद अ स्टोन, एक पत्थर से बंद कर दिया. ब्लॉक्ड अप, बंद कर दिया. पूरा दिन मैं वादी में ऊपर नीचे घूमता रहा, और जब अंधेरा छा गया मैं छोटे गार में दाखिल हो गया और उसका मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया. आई एट, मैंने खाया, पार्ट ऑफ माई लिटिल स्टोर ऑफ फूड, पार्ट हिस्सा ऑफ माई लिटिल स्टोर, मुख्तसर ज़ख़ीरे का, ऑफ फूड, खुराक का. एंड ले डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट गया. बट लेकिन ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, द सर्पेंट क्रॉल्ड टू एंड फ्रो. सर्पेंट अजदहा, क्रॉल रेंगते रहे, टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो कहते हैं आगे पीछे को, जैसे पेंडुलम जो है वो आगे पीछे घूमता है उस तरह. हिसिंग हॉरिबली, हिसिंग कहते हैं फुंकारने को, जो स्नेक जो है जो आवाज़ निकालते हैं उसको. हॉरिबली, खौफनाक तरीके से. मैंने अपने मुख्तसर ज़ख़ीरा खुराक में से थोड़ा सा खाया और सोने के लिए लेट गया, मगर पूरी रात अजदहा आगे पीछे खौफनाक फुंकार करते हुए रेंगते रहे. इन द मॉर्निंग, सुबह, व्हेन द स्नेक्स वेंट टू देयर डेंस, जब सांप अपने गारों में चले गए. आई केम ट्रेम्बलिंगली आउट ऑफ माई केव. ट्रेम्बलिंगली कहते हैं लरजने को, कांपने को, कांपते हुए. केम ट्रेम्बलिंगली आउट ऑफ माई केव, मैं अपनी गार से बाहर आया. एंड वंडर्ड अप एंड डाउन द वैली वंस मोर, और घूमने लगा वादी में ऊपर नीचे. वंस मोर, एक दफ़ा फिर. किकिंग द डायमंड्स, हीरों को लात मारते हुए. कंटेम्पचुअसली, हकारत से. आउट ऑफ माई पाथ, अपने रास्ते से, यानी कि अपने रास्ते से वो हकारत के साथ डायमंड को, हीरों को लात मार के साइड पे कर रहा था. फॉर, क्योंकि. आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया. दे वर इंडीड वेन, कि ये दर हकीकत बेकार थे, बेकार थिंग्स, चीज़ें थी. टू अ मैन, उस आदमी के लिए. इन माई सिचुएशन, जो मेरी तरह की हालत में हो. सुबह जब सांप अपने गारों में चले गए तो मैं लरजते हुए अपने गार से बाहर निकल आया और फिर वादी में ऊपर नीचे घूमने लगा, हीरों को हकारत के साथ अपने रास्ते में से लात मारते हुए, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरे जैसी हालत वाले इंसान के लिए दर हकीकत ये बेसूद हैं. एट लास्ट, आखिरकार, आई सेट डाउन, मैं बैठ गया अपॉन अ रॉक, एक चट्टान पर. बट आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आइज़, हार्डली बामुश्किल, क्लोज्ड, बंद की, माई आइज़, अपनी आँखें, यानी कि मैं बामुश्किल अपनी आँखें बंद की होंगी. व्हेन आई वॉज स्टार्टल्ड, जब मैं, स्टार्टल्ड कहते हैं चूंकने को, मैं चूंक गया. बाय समथिंग, किसी चीज़ से. विच फेल टू द ग्राउंड, जो ज़मीन पर गिरी. विद अ थर्ड
close beside me. تھڈ کہتے ہیں گرنے کی آواز کو، یعنی کہ زوردار طریقے سے گری، دھماکے سے گرنا، جو گرے اور ساتھ میں اس سے آواز پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں تھڈ. closed beside me, close beside me میرے قریب ہی. آخر کار میں ایک چٹان پر بیٹھ گیا، لیکن میں نے بمشکل اپنی آنکھیں بند کی ہوں گی کہ مجھے کسی چیز نے چونکا دیا جو میرے قریب زمین پر دھماکے سے گری. نیکسٹ پیراگراف. It was a huge piece of fresh meat, and as I stared at it, several more pieces rolled over the cliffs in different places. It was the merchants throwing great lumps of meat into the valley, which fell with so much force upon the diamonds that they stuck to it. When the eagles pounced upon the meat and carried it off to their nest to feed their hungry children, the merchants would scare the eagle away and secure the treasure. Translation. It was a huge piece of fresh meat. یہ ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا fresh meat، تازے گوشت کا. And as اور جیسے ہی I stared at it، stared گورا، it at it اس پر several more pieces اور کئی زیادہ ٹکڑے rolled over the cliff چٹانوں پر پڑے تھے in different places مختلف جگہوں پر. پہلے اس کی پوری ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. یہ ایک تازہ گوشت کا بڑا ٹکڑا تھا اور جیسے ہی میں نے اسے غور سے دیکھا کئی اور گوشت کے ٹکڑے مختلف مقامات پر چٹانوں پر پڑے تھے. It was the merchant، یہ تاجر تھے. throwing great lumps of meat، جو throwing پھینک رہے تھے، great بہت زیادہ، lumps انبار کو کہتے ہیں، ڈھیر کو، of meat گوشت کا، into the valley وادی میں، which fell with so much force جو اتنی طاقت سے پھینکے جاتے گرتے upon the diamond ہیروں پر that they stuck to it کہ وہ ان سے چمٹ جاتے. یہ تاجر تھے جو گوشت کے بڑا انبار پھینک رہے تھے جو ہیروں پر اتنے زور سے گرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہیرے چمٹ جاتے تھے. when جب the eagle عقاب pounced upon the meat، pounce کہتے ہیں چپٹا مارنے کو، upon the meat گوشت پر and carried it اور اسے لے جاتے off to their nest اپنے گھونسلوں کو پر to feed their hungry children اپنے بھوکے بچوں کو کھلانے کے لیے. the merchant would scare the eagle تو تاجر عقاب کو خوفزدہ کرتے away اڑا دیتے and secure the treasure اور خزانہ محفوظ کر لیتے. اور جب عقاب گوشت پر چھپٹا مارتے اور اپنے بھوکے بچوں کو کھلانے کے لیے اسے اپنے گھونسلے میں لے جاتے تو تاجر عقاب کو ڈرا کر بھگا دیتے اور خزانے کو محفوظ کر لیتے. نیکسٹ پیج نمبر 17. I had an idea and I began by picking up all the largest diamonds I could find and storing them carefully in the bag which had held my provisions. Then I tied securely to my belt. I then chose the piece of meat which seemed most suited to my purpose, and with the aid of my turban, bound it firmly to my bag. This done, I laid down upon my face and waited the coming of the eagles. I soon heard the flapping of their mighty wings above me and had the satisfaction of feeling one of them seize upon my piece of meat and me with it and rise slowly towards his nest, into which he presently dropped me. Translation. I had an idea, مجھے ایک ترکیب سوجی, and I began by picking upon all the largest diamond. I began میں نے شروع کیا by picking up اٹھانا all the largest diamond تمام بڑے ہیرے I could find جو مجھے ملے and مل سکتے تھے and storing them carefully in the bag. storing them انہیں رکھا carefully احتیاط سے in the bag اس تھیلے میں which had held my provision جس میں میری اشیاء تھی. This I tied securely to my belt. اس کو میں نے باندھا, tied باندھا, securely حفاظت سے, to my belt اپنی بیلٹ سے.
مجھے ایک ترکیب سوجی اور میں نے جتنے بھی بڑے ہیرے مجھے ملے اٹھانا شروع کیے اور اسے اپنی ضرورت کے تھیلے میں یعنی کہ اشیاء کے تھیلے میں احتیاط سے جمع کیا. میں نے اسے حفاظت سے اپنی بیلٹ کے ساتھ باندھ لیا. I then chose the piece of meat. پھر میں نے چنا the piece of meat گوشت کا ٹکڑا which seemed most suited to my purpose جو میرے مقصد کے لیے موزوں تھا. with the aid of my turban اپنی پگڑی کی مدد سے bound it firmly اسے باندھا مضبوطی سے to my back اپنی کمر سے. this done یہ کرنے کے بعد I lay down upon my face میں چہرے کے بل لیٹ گیا یعنی کہ اوندا ہو کے لیٹ گیا الٹا جسے کہتے ہیں. and awaited the coming of the eagles اور انتظار کرنے لگا عقابوں کے آنے کا. پھر میں نے اپنے مقصد کے لیے موزوں گوشت کا ٹکڑا منتخب کیا اور پھر پگڑی کی مدد سے اسے مضبوطی سے اپنی کمر سے باندھا. ایسا کرنے کے بعد میں نے چہرے کے بل لیٹ گیا اور عقابوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا. I soon heard میں نے جلد ہی سنا the flapping of their mighty wings. flapping پھڑپڑانے کی آواز جسے وہ پر پھڑپڑاتے ہیں. of their mighty wings ان کے بڑے پروں کی. above me اپنے اوپر and had the satisfaction اور اطمینان محسوس کیا of feeling یہ محسوس کر کے one of them seized upon my piece of meat کہتے ہیں پکڑنے کو. upon my piece of meat میرے گوشت کے ٹکڑے کو یعنی کہ اس نے نوچ لیا. and me with it اور اس کے ساتھ مجھے بھی. and rise slowly toward his nest اور اڑا آہستگی سے اپنے گھونسلے کی طرف. into which he presently dropped me جس میں مجھے وہ گراتا یا جس میں اس نے مجھے گرایا. جلد ہی میں نے اپنے اوپر ان کے بڑے پروں کے پھڑپڑانے کی آواز سنی اور یہ احساس کرتے ہوئے تسلی ہوئی کہ ان میں سے ایک نے میری بوٹی کو میرے سمیت نوچ کر اٹھایا اور آہستہ سے اپنے گھونسلے کی طرف اڑا جس میں اس نے مجھے گرایا. نیکسٹ پیراگراف. Luckily for me the merchants were on the watch and setting up their usual outcries. They rushed to the nest, scaring away the eagle. Their amazement was great when they discovered me. I made a deal with them by showing them the diamonds I had brought from the valley. The merchant agreed to take me along. I stayed with them several days, and then as they were journeying homeward, I gladly accompanied them. Translation. Luckily for me یہ میری خوش قسمتی تھی. دا مرچنٹ کہ تاجر ور آن دا واچ نگرانی کر رہے تھے. اینڈ سیٹنگ اپ دیئر یوزول آؤٹ کرائز اور معمول کے مطابق چیخیں نکال رہے تھے. دے رش ٹو دا نیسٹ اسکیئرنگ اوے دا ایگل وہ گھونسلے کی طرف بھاگے. اسکیئرنگ اوے دا ایگل عقاب کو بھگا کر. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ تاجر چوکیداری کر رہے تھے اور معمول کے مطابق چیخیں نکال رہے تھے. وہ عقاب کو بھگا کر گھونسلے کی طرف دوڑ پڑے. دیئر امیزمنٹ واز گریٹ ان کی حیرانی بہت تھی یعنی کہ ان کو بہت حیرانی ہوئی. وین دے ڈسکورڈ می جب انہیں میں ملا یا انہوں نے مجھے پایا. انہیں بہت حیرانی ہوئی جب انہوں نے مجھے پایا. آئی میڈ اے ڈیل ود دیم میں نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا یعنی کہ ڈیل سودا کرنا. بائی شوئنگ دم انہیں دکھاتے ہوئے دا ڈائمنڈ ہیرے آئی ہیڈ براٹ جو میں لایا تھا فرام دا ویلی وادی سے. میں نے ان کو ہیرے دکھا کر جو میں وادی سے اپنے ساتھ لایا تھا ایک سودا کیا. دا مرچنٹ تاجر ایگری رضامند ہو گئے ٹو ٹیک می along اپنے ساتھ لے جانے میں. آئی اسٹیڈ ود دیم سیورل ڈے میں ان کے ساتھ رہا کئی دن. اینڈ دین ایز دے ور جرننگ ہوم ورڈ اور جب انہوں نے گھر کی طرف سفر کیا. آئی گلیڈلی اکمپنیڈ دیم میں خوشی سے ان کے ہمراہ ہوا. تاجر مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے. میں نے ان کے ساتھ کئی دن قیام کیا اور پھر جب انہوں نے گھر کی طرف سفر شروع کیا تو میں خوشی سے ان کے ہمراہ ہوا. لاسٹ پیراگراف. بیفور وی لیفٹ آئی ایکسچینج ون آف مائی ڈائمنڈ فار مچ goldly merchandise by which I profited greatly on our homeward way. At last I reached home where my first
action was to bestow large sums of money upon the poor, after which I settled down to enjoy tranquilly the riches I had gained with so much toil and pain. Before we left, जाने से पहले, I exchanged, मैंने तबादला किया, one of my diamond, एक हीरे का, for much goodly merchandise, बहुत सी तजारती अशिया के साथ, by which I profited, जिनसे मुझे मुनाफा हुआ, greatly, बहुत हद तक, on our homeward way, अपने घर जाने वाले रास्ते से. जाने से पहले मैंने अपने एक हीरे का बहुत तजारती अशिया के साथ तबादला किया, जिससे घर वापसी के रास्ते में बड़ा मुनाफा हुआ. एट लास्ट, आखिरकार, आई रीच्ड होम, में घर पहुंचा, वेयर माई फर्स्ट एक्शन, जहां मेरा पहला अमल, वॉज टू बेस्टो लार्ज सम्स ऑफ मनी अपॉन द पुअर. बेस्टो अतिया करना, खैरात करना, लार्ज सम्स ऑफ मनी बड़ी तादाद में रकम, अपॉन द पुअर गरीबों पर. आफ्टर विच आई सेटल डाउन टू इन्जॉय ट्रैंकली द रिचेस. आफ्टर विच, जिसके बाद, आई सेटल डाउन होने लगा, टू इन्जॉय लुत्फ़अंदोज़, ट्रैंकली पुरसकून तरीके से, द रिचेस, उस दौलत से, आई हैड गेन, जो मैंने हासिल की थी, विद सो मच टॉयल एंड पेन, बहुत ज़्यादा मेहनत और तकलीफ़ के साथ. आखिरकार मैं घर पहुंचा, जहां मेरा पहला कदम या पहला अमल गरीबों को बड़ी तादाद में रकम अतिया करना था, जिसके बाद मैंने सुकून से दौलत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा, जो मैंने बड़ी मेहनत और तकलीफ़ से हासिल की थी. डियर स्टूडेंट, योर सेकेंड यूनिट इज़ कम्प्लीटेड. नाउ यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स and write down their meanings on register, and also try to make 30 MCQs. Thank you.